Bueno, salutaciones para todos en el nombre del Señor. Greetings to everyone in the name of Christ. Qué grato ha sido poder disfrutar de este tiempo juntos desde ayer. It's been a pleasure to share with you since yesterday Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous depuis hier soir Y poder ser edificado por las tres magistrales ponencias que hemos tenido hoy. and receive the word, the three participations today. et Así que d'écouter également les prometo autres. portarme bien, predicar corto para que no pase como Eutico, el que se cayó de la ventana. I promise to behave well and preach a short message so no one falls asleep. Je vais essayer de faire court pour que personne ne s'endorme. Así que gracias por este tiempo hermoso que nos permiten compartir con ustedes. Thank you for this awesome time that you let me share with you. Merci pour ce temps de partage. A los que no había tenido la oportunidad de conocer, reciban saludos de República Dominicana. Those y who I de- have not met before, receive my greetings from the Dominican Republic. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, recevez mes salutations de la République dominicaine. Y de Sudáfrica, de mi padre en la fe, el apóstol Tamo Naidu. Also from my apostle from Africa. Et également les salutations de mon père Pueden en Afrique. ocupar su asiento si You may be gustan. seated. Je vous invite à vous asseoir. Bueno, la asignación, ok, la asignación que me corresponde en esta última sección So the topic that we're going to talk about in this last section, Ce dont je vais parler maintenant, me ha sido titulada it is with the topic Activación Espiritual. spiritual activation. concerne l'activation spirituelle. Quiero ser fiel a lo asignado. I want to stay faithful to what I've been assigned. Je vais Voy être a fidèle pedirle à ce que qu'on m'a demandé de consideren un faire. texto bíblico So we're going to share a biblical text. Donc, que je se vais lire un encuentra texte en biblique. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 7, We're going to share 1 Timothy chapter 1, y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. verses from 1 to 7. On va lire dans Lo Timothée leemos et en Apocalypse. Et on va lire en français. Can you say it back to Timothy? 1 Timothy 1, Segunda de Timoteo, No, Second 2 Timothy. Yeah. 1, capítulo 1, versos 6 al 7. chapter 1, 6 to 7. 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7 nous dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. And the next one is Revelation. Apocalipsis 2, 4. Revelation 2. Revelation 2, 4. Apocalypse 2 au verset 4 nous dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ya. Bueno, cuando hablamos de activación espiritual, When we talk about spiritual Quand activation, nous parlons d'activation spirituelle, estamos hablando de una realidad que tiene dos vertientes. we're talking about a reality that has two nous versions. parlons d'une réalité qui a deux versions. Una de ellas es cuando hay algo que ha sido depositado de parte de Dios en nuestra vida, One of them is that we have received something from God in our life, Une réalité, c'est qu'on a reçu quelque chose de Dieu dans nos vies, pero no lo estamos administrando o usando de la forma correcta. but we're not administrating or using it in the correct mais manner. on ne l'utilise pas de la bonne manière. Y activación espiritual, And spiritual Et activation, l'activation spirituelle, desde otra perspectiva, From an- significa cuando algo ha sido depositado en nosotros y en algún momento ha sido descuidado. from another point of view, is when something has been activated in us, but we have not taken care of it as we should. c'est également lorsque quelque chose a été activé en nous, mais on n'a pas pris soin de cela. Y cito estos dos textos bíblicos para poder ilustrar un poco lo que hoy quiero comunicar de parte del Señor. So I talk about these two scriptures so we can see what God wants to tell us. Et je veux prendre ces deux versets pour qu'on voit ce que Dieu veut nous dire. Por un lado tenemos al apóstol Pablo hablando a su hijo espiritual Timoteo, diciéndole, aviva el fuego del don que te fue dado por la imposición de las manos. On one hand, we have Paul talking to Timothy saying, revive the gift of the Spirit that you have received by the placing of hands. D'un côté, on a Paul qui dit à Timothée, ravive le don de l'esprit que tu as reçu par imposition des mains.
Pero por el otro lado tenemos al ángel de la iglesia, al Señor hablando a quien estaba a cargo de una de estas comunidades de fe y diciéndole, tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. And on the other hand, we have Christ talking to the angel of the church, saying, I have something against you, and it's that you've lost your first love. Et de l'autre côté, on a Christ qui parle à l'ange de l'Église et qui lui dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Luego dice, considera lo que te estoy diciendo y el Señor te dé entendimiento a esto. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su propio lugar. And then he says, consider what I am saying, and if you don't, I will come to you and I will take the candelier from you. Et ensuite, il leur dit, considérez ce que je dis, sinon je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Es importante entender que Dios ha depositado recursos en nuestra vida. Es Nuestro trabajo y nuestra tarea es cuidar lo que Dios ya nos ha otorgado en Cristo. It's important to know that God has placed things in our lives and that we have to take care of what God has placed. C'est important de comprendre que Dieu a mis des choses en nous et nous devons en prendre soin. La Escritura plantea que usted y yo estamos llamados a ser fieles administradores de la gracia de Dios en Cristo Jesús. The Bible says that we have to be faithful stewards of what God has given us in Christ Jesus. La Bible dit que nous devons être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné en Christ Jésus. Activación espiritual no se trata de buscar algo nuevo, sino de identificar lo que ya tenemos y usarlo correctamente. Spiritual activation is not searching for something from the outside, but identifying what we have in the inside and using it well. Être activé spirituellement, ce n'est pas chercher des choses à l'extérieur, mais voir ce qu'on a à l'intérieur. En el tiempo en que vivimos, muchos están buscando una nueva unción, una nueva visión o algo que aparezca novedoso en el escenario. Y Dios quiere que identifiquemos lo que ya tenemos para ver cómo vamos a usarlo en su propósito. Many search for a new anointing or something innovative, but what God wants is that we identify what He has given us and that we can use it for His kingdom. Aujourd'hui, beaucoup courent après l'onction, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse identifier ce qu'il nous a donné pour son royaume. Los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables, pero esto no significa que no vamos a necesitar identificar el uso que le estamos dando a nuestra vida. The gifts and the calling of God are irrevocable, but that doesn't mean that we don't have to identify what God has given us and how to use it properly. Parce que bien que Dieu ne se répande pas de ses dons et de ses appels, nous devons quand même identifier ce que Dieu nous a personnellement donné. Hay cosas que se van apagando con el tiempo. Otras se van muriendo en nuestra vida con el tiempo y otras comienzan a desaparecer. There are things that simply turn off with time and others that die with time, and we need to make sure that that doesn't happen. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui risquent de mourir avec le temps et nous devons veiller à ce que cela n'arrive pas. Y esa realidad, todo el que ministra y conoce del Señor sabe que en algún momento toca nuestras vidas. And this is a reality for everyone who works ministry for the Lord, Et that cela, we pass through this. Et chaque personne qui travaille pour le Seigneur peut passer par là. Así que la palabra que Pablo usa para hablarle a Timoteo de esta realidad es la palabra aviva el don. So the word that Paul tells to Timothy is to revive the gift of the Spirit. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée de ranimer le don de l'Esprit. Pero cuando hablamos de avivar algo, lo opuesto a avivar es algo que se ha muerto. When we talk about reviving, the opposite of reviving is something that has died. Mais quand on parle de raviver, l'opposé de raviver, c'est quelque chose qui est mort. No se puede traer a la vida lo que no ha estado en la muerte. You cannot bring back to life something that has not died. On ne peut pas ramener à la vie quelque chose qui n'est pas d'abord mort. Y en un momento determinado, Pablo le está diciendo a Timoteo, hay cosas que están a punto de morir en ti. And Paul, what he's basically telling Timothy is, there are things in you that are about to die. Et ce que Paul disait à Timothée à ce moment-là, c'est qu'il y a des choses en toi qui vont mourir.
Tu tarea es velar y preservar aquello que se te ha otorgado. Your duty is to preserve and to maintain alive that you've received. Mais ta mission est de garder en vie ce que tu as reçu. Y usa una palabra muy conocida que es avivar, de donde nace una que nosotros usamos en nuestra cultura, que es avivamiento. And he uses this word that is very used, which is revive, and that is the root word of the word that we use a lot, which is revival. Et il utilise un mot qui est ravivé, qui a pour racine le mot réveil. Yo no sé si a usted le es familiar esta palabra, pero muchos de los profetas carismáticos en otros tiempos, en nuestros medios, casi siempre con un grado de orgullo y alegría le decían a alguien, Dios traerá un avivamiento. I don't know if you're very familiar with this word, but many prophets and leaders from the charismatic movement would use this word and would tell people with certain proudness and joy, God will bring a revival. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu et de prophètes qui utilisent ce mot pour dire au peuple de Dieu que Dieu va amener un réveil. La palabra avivamiento es una palabra muy motivadora. The word revival is a very motivating word. Et ce mot réveil, c'est quelque chose qui motive beaucoup. Hay personas que sienten hasta un grado de orgullo cuando alguien le dice, Dios quiere avivarte. There are people who feel certain type of proudness when they receive the word that God wants to revive them. Et il y a des personnes qui se sentent un peu fières et qui sont contents lorsqu'on leur dit que Dieu veut apporter un réveil dans leur vie. Pero si comprendemos esta palabra con un sentido de entendimiento y madurez, nos damos cuenta que cuando hay una necesidad de avivar algo es porque en un momento se apagó o murió. But if we would actually receive this word with the understanding, we would understand that when something needs revival, it's because it's dying. Mais si on comprenait bien ce mot, on comprendrait que quand quelque chose a besoin d'être réveillé, c'est qu'il est en train de mourir. Y si somos honestos, a medida que pasa el tiempo hay cosas que van muriendo en nuestra vida espiritual. And if we are honest, with the passing of time, there are things that die in our spiritual life. Et si on est honnête, il y a des choses à mesure que le temps passe qui meurent dans notre vie spirituelle. La tarea del ministerio, los desafíos diarios, la influencia espiritual va apagando áreas en nuestra vida y sin darnos cuenta nos vamos desenfocando del propósito y de Cristo. The daily work in the ministry, the influence, and all the pressure causes us that certain things die within us as we minister for God. Parce que la réalité du ministère et la pression demandent que certaines choses meurent en nous alors qu'on exerce. Nos envolvemos tanto en la tarea del ministerio que olvidamos al dueño del ministerio. Sometimes we so focus in the work of the ministry that we forget who is the ministry for. Parfois, on est tellement absorbé par le service dans le ministère qu'on oublie pour qui est-ce qu'on fait le service. Consultábamos a Dios en oración antes de cada decisión y dependíamos de su gracia porque entendíamos que no teníamos la capacidad hasta que aprendimos a hacerlo y ya no oramos ni apelamos a su gracia porque sabemos hacer las cosas. At the beginning, we would pray to God for every decision and we would ask for His grace. But now, since we know how to do and manage many things, we don't. Au début, on demande à Dieu de nous bénir pour sa grâce, mais maintenant qu'on sait comment faire les choses, on ne fait plus appel à lui. La falta de sensibilidad espiritual. The lack of sensitivity in the spirit. On devient insensible à l'esprit. Lo que antes era un deleite ahora se convierte en una carga pesada. That what was a joy now becomes a load. Ce qui était A delight. Something that you que enjoy. les choses qu'on aimait ne deviennent plus des choses qui nous font du bien. Lo que un día llenaba nuestro corazón de gozo, ahora lo hacemos como una obligación. That would fill our heart with joy, now is an obligation. Les choses qui remplissaient notre cœur de joie deviennent une obligation. Ese fuego del Espíritu se apaga y esa comunión cuando hay pecados que no han sido tratados. That fire of the Spirit and that communion dies when there's untreated sin. Et en réalité, le feu de l'esprit en nous meurt lorsqu'il y a des péchés qu'on ne traite pas. Cuando nos toca el orgullo espiritual. When we have spiritual proudness. Quand on a de l'orgueil.
Cuando empezamos a vivir de experiencias pasadas y no permitimos a Dios hacer lo que Él quiere hacer en el tiempo When we presente. hold on to old experiences and we don't allow God to work in the present. Quand on s'accroche à nos expériences passées et qu'on ne permet pas à Dieu de travailler dans le présent. Y la palabra de gracia nos dice que así como Pablo exhortó a Timoteo, Dios le habla a la iglesia en Apocalipsis. And we see in the word that just as Paul was talking to Timothy, God is talking to the church in Revelation. Et de la même manière que Paul parlait à Timothée, Dieu nous parle dans le livre de Le l'Apocalypse. dice, yo conozco tus obras. He says, I know your works. Et il dit, je connais tes œuvres. Yo sé que no toleras a lo falso y lo confrontas. He says, I know that you do not tolerate false teachings. Yo sé sé que que tu ne tolères pas ce qui est aborreces a faux. los nicolaitas. I know that you rebuke the Nicolaits. Je sais que tu rejettes les œuvres des Nicolaïtes. Pero lo que tengo contra ti es que has descuidado tu primer amor. But I have an issue against you, which is that you forgot your first love. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Considera por tanto de dónde te has desconectado. Consider from where you have fallen. Répands-toi, Porque cuando Dios da una advertencia, luego llega la acción. Because when God gives when God gives a warning, then you get a consequence. parce que lorsque Dieu nous prévient de quelque chose, il y a une conséquence. Dios nunca trae una acción correctiva sin una advertencia previa. God has never brought correction without a warning before. Dieu n'apporte pas la correction sans nous prévenir. Y Él dice, si vengo a ti y no has cambiado, quitaré tu candelero de su lugar. He says, if I come back to you and you have not changed, I will remove your candlestick. Et il dit, si je reviens et que tu n'as pas changé tes œuvres, j'enlèverai le chandelier de sa place. Ahora preguntemos al texto, ¿cómo puede un ministro ser un candelero sin luz? And we ask ourselves, how can a minister be a candelier without light? Et on se demande comment est-ce qu'un chandelier peut ne pas porter de lumière. Es posible que una congregación esté colocada en un lugar, pero ya no produzca luz al entorno donde está. Is it possible that a congregation can be placed in a place and that it does not emit light? Est-ce possible qu'une église soit mise à un endroit et qu'elle ne reflète pas la lumière? Hay veces que nos convertimos en profesionales de lo que hacemos Sometimes we are professionals in what we do, Parfois, on est professionnel dans ce qu'on fait. y nos olvidamos de la fuente. and we forget the fountain, Y algo va muriendo dentro de nosotros. and something dies within us. Et parfois, on est tellement professionnel dans ce qu'on fait qu'on oublie l'esprit. Y puede ser que llega un momento donde reconocemos que algo murió. And there are times where we recognize that something died, Et au moment où on se réalise que quelque chose est mort, Pero casi nunca nos detenemos a hacernos una pregunta. but we never stop to do this question. on a arrêté de se poser la question. Si hacemos una autoevaluación espiritual, If we do an auto-evaluation in Mais the si on spirit, s'évalue dans l'esprit, al pasar el tiempo, as time passes, on verra que quand le temps est passé, nos damos cuenta que hay cosas que han muerto en nuestra vida. we find out that there are things that have died in our il y a des lives. choses qui sont mortes dans nos vies. Pero nunca nos detenemos para hacer algo que científicamente funciona en este caso. But we never stop to do something that works in this situation. Mais on n'a jamais arrêté de faire les choses qui fonctionnaient dans cette situation. Y es que cuando alguien muere de razones que no están claras, se efectúa algo que se llama autopsia. And it is that when someone dies from reasons that are not known, they get an autopsy. Et vous savez, quand quelqu'un meurt et qu'on ne sait pas la raison, on fait une autopsie. La autopsia no identifica la muerte. The autopsy does not identify death. Mais l'autopsie ne vient pas dire pourquoi la mort. La autopsia viene para revelar la causa. The autopsy reveals why the person died. L'autopsie n'attestifie pas la mort, mais le pourquoi la personne est morte. Y la causa es importante para poder determinar qué fue lo que sucedió. And the cause is very important because like this they can determine what happened. Et c'est important de connaître la cause pour savoir ce qui s'est passé. Y esa realidad se llama un estudio forénsico And that's a forensic study Et c'est une étude sur soi, del corazón humano. of the heart of une the étude human. du cœur humain. La Biblia establece y Jeremías como profeta dijo, engañoso es el corazón más que todas las The cosas. Bible says in Jeremiah that the heart is
is the thing that is most trickful, more than anything. La Bible nous dit dans Jérémie que le cœur est quelque chose qui est insidieux. Luego el mismo profeta dice, ¿quién lo conocerá? And then he says, who will know the heart? Et il dit ensuite, qui connaîtra les profondeurs du cœur? Jesús dijo, todo lo malo que sucede afuera, primero inicia adentro. And Jesus said, everything that goes wrong on the outside comes from the inside. Et Jésus dit qu'en réalité, tout ce qui sort vient de l'intérieur. Por lo tanto, los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, la fornicación, la inmundicia, no sucede afuera si primero no se produce dentro. So the bad thoughts, the adultery, and all the things that are dirty in the eyes of God don't come from the outside, they come from within. Et Jésus dit que l'adultère, le mensonge, toutes ces choses ne viennent pas de l'extérieur, mais elles viennent de l'intérieur. Y eso que se llama estudiar forensicamente el corazón And when we- implica dejar de ver las cosas solo en el plano natural. When we do a forensic study of the heart, we stop seeing things in the natural. Et quand on commence à évaluer le cœur, on arrête de voir les choses de façon physique, naturelle. David dijo, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. David said, God does not see what man sees. The man sees the outside, but God watches the heart. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne regarde pas ce que l'homme considère, Dieu regarde au cœur. Y si Dios es el único que conoce el corazón, es el único que puede prevenir acontecimientos que están sucediendo dentro y nosotros mismos ignoramos. And if God is the only one who sees the heart, He can warn us of things that are happening within us that we do not know about. Et si Dieu est le seul qui voit nos cœurs, il peut nous prévenir de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Desgastes que van en proceso, caídas que no se han efectuado afuera, pero ya están aconteciendo dentro de nuestro corazón. The wear and tear that sometimes happens within us, and even falls that have not manifested yet, but within us they are already exist. Il peut nous prévenir de ce qui existe déjà en nous et qui peut nous arrêter. Y ajustes que el Espíritu de Dios por medio de la palabra de gracia quiere traer a la condición de nuestro corazón. And also adjustments that the Spirit wants to bring to us through His Word for our heart. Il veut également nous montrer comment nous ajuster. Es importante entender un principio poderoso. It's important to know this principle. Et c'est important de comprendre ce Usted y principe. yo no somos dueños de nada. You and I, Dios es dueño de todo. something important to know is that you and I are not owners of anything, but God owns everything. Et c'est important de comprendre que seul Dieu possède tout, pas vous et moi. Diga conmigo, todo es prestado. Everything is loaned. Say with me, everything is borrowed. Dites avec moi que tout appartient à Dieu. Así que el ministerio es prestado, los dones son prestados, los talentos es prestado, la unción es prestada, la gracia es prestada, todo es de Dios, nada me pertenece. So everything is borrowed. The anointing is borrowed. The gifts are borrowed. The ministry is borrowed. Everything belongs to the Lord. En réalité, tout appartient à Dieu et nous l'avons juste emprunté, l'onction et toute autre chose. Y como nada me pertenece, tengo que cuidarlo. And since I am not the owner of anything, I have to take care of what I have. Et parce que Tengo je, que rendirle cuentas al dueño. Since I'm not the owner of anything, I need to take care of what I have and also give an account to the owner. et parce que je ne suis pas le propriétaire de ce que j'ai, je dois rendre des comptes et bien prendre soin de ces choses. No soy el dueño, sino el administrador. I am not the owner, I'm the administrator. Je ne suis pas le propriétaire, simplement le gérant. Y como administrador debo de ser hallado fiel. And as a steward, I need to be found faithful. Et parce que je gère, je dois être trouvé fidèle. Dios nos ha dado la vida en administración. God has given us life in administration. Dieu nous a donné la vie pour gérer les choses, Todo lo que la compone y Él quiere saber cómo la estamos gastando y cómo la vamos a usar. God has given us life and He wants to know how we are using it Dieu and nous- how we are wasting it. Dieu nous a donné la vie et il veut savoir comment nous en tirons profit. Me llama la atención una historia que aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. I want to talk about Second Kings 7.
6 del 1 al 7. 2 Kings 6, verse 1 to 7. On va aller dans 2 Rois 6, versets 1 à No 7. no lo busques. Ok. No, we don't have to read it. La Biblia recita lo siguiente. The Bible says the following. Voilà ce que dit la Bible. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar donde estamos está quedando pequeño. Read it. No, no. Go Oh, no, ahead. it's okay, go ahead. Okay. Pues fue lo que usted leyó. Vámonos. Los So, hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar donde estamos está pequeño. the children of the prophets said that the place where we are is small. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. Necesitamos legalmente construir algo más grande. We need to build something bigger. Et on doit construire quelque chose de plus grand. Y él tomó manos a la obra y empezó a trabajar con sus hijos, con los que estaban allí. And he started to build something with his sons. Et donc il a commencé à construire quelque chose avec ses fils. Comenzaron a cortar la madera, They started chopping the wood. Ils ont commencé à couper du bois. comenzaron a trabajar en la edificación They de lo started- que iba a albergar generaciones. They started to edify the building that was going to be the home for other generations. Ils ont commencé à bâtir le bâtiment. Era bueno lo que estaban haciendo, It was a good thing what they were doing. Et ce qu'ils faisaient était bon. era importante lo que estaban efectuando. It was important what they were Ce qu'ils doing. faisaient était important. Pero algo sucedió en medio de la edificación. But something happened in the midst of the edification. Mais alors qu'ils bâtissaient, quelque chose est arrivé. Y era que mientras estaba derribando un árbol And it was when he was chopping a tree Et alors qu'il coupait un arbre, y estaba trabajando, se le cayó el hacha en el agua y él gritó y dijo, el hacha era prestada. when he was chopping the tree, the axe fell into the water, and he said, the axe was borrowed. alors qu'il était en train de couper l'arbre, la hache est tombée dans l'eau et il a dit la hache est perdue. La historia del hacha en ese texto bíblico puede parecer algo pequeño, The story of the axe could be something small in this story, L'histoire de cette hache peut paraître petit dans l'histoire, pero esconde principios poderosos de responsabilidad, precisión, restauración y gracia. but it has certain principles of what is to be responsible, what is to be precise, and to have grace. mais cela nous révèle certains principes sur le fait, la responsabilité, Y responsabilidad. And responsibility. sur la responsabilité. Habla de responsabilidad y de restauración. It talks about restoration and responsibility. Cette histoire nous parle de restauration et de responsabilité. Habla no solo de hacer cosas grandes, alcanzar grandes metas, sino hacer lo que Dios nos llamó a hacer sin perder el filo en el proceso. So it's not only talking about doing big things, it's talking about doing what God has said without losing focus. Donc il ne s'agit pas seulement de faire des grandes choses, mais de faire ce que Dieu nous a demandé en ne perdant rien. Se les encomendó un gran proyecto con una gran lección. They had a big project and a big lesson. Ils avaient un grand projet, ils ont appris une grande leçon. Y era que hicieran lo que Dios le había llamado sin perder el objetivo y el propósito. And it was to do what God called them to do without losing the objective and the purpose. Et l'idée, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire sans perdre l'objectif et la vision. Todo iba bien hasta que se cayó el hacha. Everything was going good until the axe was lost. Tout allait bien jusqu'à ce que la hache soit perdue. Y un solo detalle cambió todo el escenario. And one small detail changed everything. Et un seul détail a tout changé. Y ellos detuvieron el proyecto y gritaron, el hacha era prestada. And they stopped the project and they said the axe was borrowed. Et ils ont dû arrêter le projet parce que la hache était perdue. Y esto nos deja grandes lecciones de liderazgo. And this gives us a lot of lessons in leadership. Et on peut en tirer ici beaucoup de leçons sur le leadership. La primera, The first, La première, si no hay herramientas correctas, no habrá un trabajo que sea adecuado. without the proper tools, you cannot do the work properly. si on n'a pas les bons outils, on ne peut pas effectuer le travail correctement. La segunda, sin precisión no habrá buenos resultados. Second, without precision, there's no good outcome. La deuxième, c'est que sans une bonne précision, il n'y a pas de bons résultats. Ellos podían seguir trabajando todo el tiempo, pero no iban a lograr el objetivo. They could have stayed more time working,
but they were not going to accomplish what they wanted. Ils auraient pu travailler plus longtemps, mais ils n'auraient pas atteint l'objectif. Uno de los primeros enemigos en el ministerio se llama el activismo. One of the biggest enemies in ministry is the activism. Un des plus grands ennemis dans le ministère, c'est l'activisme. Nos envolvemos en muchas cosas, hacemos muchas cosas, invertimos en muchas cosas, pero perdemos lo más importante. We are involved in many things, we do many things, but we lose focus of what is important. On s'engage dans beaucoup de choses, mais on perd l'objectif initial. Y sin darnos cuenta, perdemos el filo. And without knowing, we lose sharpness. Et en réalité, on perd l'attention du détail. Y cuando perdemos el filo del don, el filo de la asignación y el filo del ministerio, And when we lose sharpness in ministry, in the gift, and in ministerio, don, y asignación, and the assignation, Et lorsqu'on perd l'attention du détail dans le ministère, les dons et la mission, lo que antes sucedía por gracia, what after happened by grace, qui ahora hay arrive que par la ponerle grâce, mucho más fuerza. now you have to do twice the effort. ce qui arrivait par la grâce nous demande aujourd'hui beaucoup plus Lo d'efforts. que antes Dios hacía a través de nuestra vida, What God would do through our lives, Ce que Dieu fait au travers de nos vies, ahora tenemos que manipularlo para que pueda we suceder. need to manipulate it so it can work. ce qui était entre les mains de Dieu avant, maintenant on doit le manipuler, Forzarlo, We need to force, on doit le forcer. porque ya no opera con el filo que antes tenía. because it doesn't operate with the sharpness that it had before. Parce qu'on n'a plus la même attention pour le détail qu'avant. Y aquí hay tres realidades poderosas a There considerar. are three realities that we need to Et consider. ici, il y a trois réalités à considérer. La primera era prestada. The first, it was borrowed. La première, c'est que la hache était empruntée. Por lo tanto, esto habla de sentido de responsabilidad. So this talks about the sense of responsibility. Et ça nous rappelle la responsabilité. ¿Cómo está el sentido de responsabilidad en lo que Dios nos ha confiado en Cristo? How is your sense of responsibility in what God has given you? Est-ce qu'on se sent responsable de ce que Dieu nous a donné? Y hay preguntas que debemos de hacernos. And there's questions we need to do. Et il y a une question qu'on doit se poser. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha confiado? What Los am I dones, doing with what- talento y llamado? What am I doing with what God has trusted to me, with His gifts and His calling? Qu'est-ce que je fais des dons et de l'appel que Dieu m'a donné? Lo segundo que sucedió aquí es que ellos entendieron que había un sentido de compromiso. Also, they understood that they had compromise. They had a compromise. Ils ont compris qu'ils devaient également faire des compromis. Y lo tercero, un sentido de precisión. And third, they had precision. Et la troisième chose, c'est qu'ils faisaient les choses avec précision. Cuando perdemos el filo, When we lose sharpness, Quand on perd cette attention du détail, cambia nuestra forma de servir a Dios. we change the way we serve God. on change notre façon de servir Dieu. Trabajamos mucho, pero no vemos resultados. We work a lot, but we don't see On results. travaille beaucoup, mais pour peu de résultats. Aprendemos que movimiento no significa ni garantiza avance. We understand that movement does not guarantee advancement. Et ça nous permet de comprendre que être en mouvement ne garantit pas d'avancer. Nos envolvemos en tareas, pero no logramos el objetivo de la We misión. do a lot of tasks, but we don't arrive to get the objective of the mission. On fait beaucoup de choses, mais on n'atteint pas l'objectif de la mission. Y Eclesiastés 10:10 dice que si el hierro se embota y no se afila, hay que añadirle mucho más fuerza. And Ecclesiastes 10:10 says, if the iron is not sharpened and it becomes dull, you need to work twice as hard. Et Ecclésiaste nous dit que si le fer n'est pas aiguisé, on doit travailler 2 fois plus dur. Y la tercera cosa que ellos entendieron fue que ellos podían apelar a la restauración de Dios. And the third thing they understood was that they can always call on the restoration of God. Et la troisième chose qu'ils ont compris, c'est qu'ils pouvaient toujours faire appel à la restauration de Dieu. Entonces identificó el sentido de responsabilidad. So the sense of responsibility wasn't identified. Et donc ils n'ont pas compris qu'ils avaient une responsabilité. Operó en un sentido de compromiso. And they operated in a sense of Et qu'ils compromise. devaient opérer dans le compromis. Y lo tercero, buscó en Dios
ser restaurado de lo que se había perdido. And they searched to God to restore that was lost. Et qu'il devait se tourner vers Dieu pour qu'il restaure ce qui était Así perdu. que cortó un pedazo de palo, So they chopped a madera. piece of wood, Donc il coupait ce bois, la tiró sobre las aguas they threw it to the water, ils l'ont jeté dans l'eau y algo sobrenatural sucedió and allí. something wonderful happened. et quelque chose s'est passé. Es normal que el hierro atraiga el hierro, It's normal that iron can attract iron, Pero Le aquí- fer attire le fer, c'est normal, pero les aimants. aquí lo que sucedió es que usó madera para hacer que flotara el hierro. but here what happened was that the wood caused the iron to float. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que le bois a permis au fer de flotter. Eliseo dio una gran lección a una generación. Elijah gave a big lesson to that generation. Et il y a donné une grande leçon à cette génération. Cuando la fuerza humana se agota, cuando When- nuestros proyectos fracasan y cuando las cosas no salen bien, necesitamos que lo sobrenatural opere en nuestra vida. When human force does not achieve things, and when things are not good, we need the intervention of God. Et cela nous montre que quand on ne peut pas agir avec notre force humaine, on a besoin de l'intervention de Dieu. La mayoría de nosotros hemos vivido la experiencia de ver ministerios que inician con fe y terminan confiando en sus propias fuerzas. We've seen many ministries that start with faith and then finish working with what they can do. On a vu beaucoup de ministères qui ont commencé par la foi et qui ont terminé par leur propre force. Inician confiando en Dios y terminan confiando en sus propios recursos. They start trusting in God and then finish trusting in their own resources. Ils ont commencé à se confier en Dieu, mais ils ont terminé en se confiant en leurs propres ressources. Dejamos de depender del poder del Espíritu y de la sabiduría de Dios para confiar en nuestra propia sabiduría y en el brazo humano. They stop trusting the Holy Spirit and they trust in their own capabilities and their arms. Ils faisaient auparavant confiance à l'Esprit de Dieu et ils se sont confiés dans leurs propres forces. Así que Elías tomó una decisión relevante. El profeta tomó una decisión relevante. And the prophet took a relevant decision. Et c'est pour ça que le prophète a pris une décision. Él no buscó un culpable porque se cayó el hacha. He didn't look for someone who was guilty for the No axe. juzgó a ninguno de los hijos de los profetas que estaban allí. He did not accuse any of the children of the prophets. Mais le prophète Élisée n'a pas cherché un coupable ou accusé quelqu'un. Sino que se humilló, reconoció y buscó restauración. But he humbled himself, he recognized and looked for restoration. Mais il s'est humilié, il a cherché la restauration. Y un principio poderoso del reino de Dios And a principle in the kingdom of Et un God des principes du royaume de Dieu, es que nadie puede ser levantado si primero no es humillado. no one can be lifted if they don't humble c'est que themselves. personne ne peut être élevé s'il ne s'est pas humilié d'abord. La base de la restauración es el The reconocimiento. basis of restoration is recognizing. Les fondements de la restauration, c'est reconnaître. Cuando yo entiendo que necesito que Dios opere en mi vida, entonces empiezo a ver los resultados. When I understand that I need God to work in my life, then I start seeing results. Quand je Cuando comprends que j'ai besoin de Dieu dans ma vie, là, je peux voir du résultat. Cuando entiendo que no es con mi fuerza, sino con su fuerza, comienzo a ver su poder manifestado. When I understand that it's not with my strength, but with His strength, I start to see results. Quand je comprends que je ne fais pas les choses par ma propre force, mais par la sienne, je peux commencer à avoir du résultat. Cuando veo que mi sabiduría no es suficiente, apelo a la de Dios. When I see my intelligence is not enough, I start looking for God. Et quand je vois que mon intelligence ne suffit pas, je cherche Dieu. Cuando sé que ya no me quedan muchas fuerzas, acudo a aquel que es capaz de renovarlas al que no tiene ninguna. When I see that I don't have sufficient strength, I go to that one who is stronger than me. Parce que quand je n'ai pas assez de force, je vais vers celui qui est plus fort que moi. Si hay algo que necesitamos hoy en día, If there's something that we need today, S'il y a quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, es una generación de hombres y mujeres sensibles a la voz del Espíritu. it's a generation of men and women who are sensible to the voice of the c'est une Spirit. génération d'hommes et de femmes sensibles à la voix de Dieu, Que volvamos a depender de Dios. That we can depend on God. qui vont dépendre de Dieu, Que volvamos a depender de su gracia. That we can depend on His grace. qui vont dépendre de sa grâce, Que volvamos a consultar la sabiduría eterna de That we Dios. search for the wisdom of
of the eternal. qui vont chercher la sagesse divine. Que no nos olvidemos que separados de Él nada podemos That we hacer. can remember that without him we can do anything. Qui va se souvenir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Pablo dijo, yo he hecho más que mucho, he logrado más que mucho, pero no fui yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Paul said, I did most than many, I've conquered most than many, but it was not me, but the grace of God. Paul dit, j'ai fait toutes ces choses pas par ma propre force, mais par la grâce de Dieu. La gracia de Dios es suficiente y multiforme para completar todo lo que nos falta. The grace of God is sufficient and multiform for us to achieve everything that we need. La grâce de Dieu est suffisante pour nous aider à accomplir tout Y ce dont hay nous avons cosas besoin. poderosas que están siendo detenidas y no se están manifestando porque hemos dejado de depender de la gracia. There are things that are not being manifested and that are being retained because we're not operating in this grace. Et en réalité, il y a des choses que nous ne recevons pas parce que nous n'opérons pas dans la grâce. Así que hoy es un tiempo de reflexión, So today is a time of reflection, Alors aujourd'hui, c'est le temps de réfléchir, de autopsias responsables, to do a responsible autopsy, de voir là où on est responsable, de sentido de responsabilidad y to reconocimiento. be able to recognize and have a sense of responsibility, de reconnaître notre sens des responsabilités, De entender que como no somos dueños sino administradores, to understand that since we are not the owners but administrators, de comprendre que nous ne sommes pas les propriétaires mais les en gestionnaires. algún momento se nos pedirá cuenta de qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha confiado. some moment we will have to give an account of what we've done with what God Et gave qu'un us. jour, nous devrons rendre des comptes de ce que nous avons fait avec ce Y que Dieu la nous a donné. intención de Dios es que seamos hallados fieles. And God's will is that we be found faithful. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons trouvés fidèles. El ser hallado fiel es una realidad que Dios conoce bien. Be found faithful is a reality that God knows well. Être Dios fidèle, c'est quelque puede- chose que Dieu connaît bien. Dios puede ver lo que nadie ve y conoce lo que nadie conoce. God knows what no one sees and knows what no one knows. Parce que Dieu voit ce que personne ne voit et c'est ce que Él personne ne conoce sait. la verdad en lo más secreto de nuestro He corazón. knows the truth in the most secret part of our Il connaît les hearts. choses les plus secrètes de nos cœurs. Así que Él quiere restaurar áreas de nuestra vida, He wants to restore areas of our Et life. il veut restaurer nos vies. pero quiere empezar por nuestra comunión. But con He Él. wants to start with our communion. Mais il doit commencer avec la communion avec lui. Quiere empezar por la vida del Espíritu. He wants to start with the life of the Spirit. Il veut commencer par la vie de l'esprit. Y esa vida del Espíritu And that life in the Spirit Et la vie de l'esprit, es aquella que Él ha colocado en nosotros como su máximo tesoro. is what He has placed in us as His biggest treasure. c'est ce qu'il a mis en nous, ce trésor. Ese tesoro que ha colocado en nuestro corazón That treasure that He has placed in our heart Et ce trésor qu'il a mis en nous, es aquel que Él quiere que volvamos a devolverle a Él. is what He wants us to give Him back. c'est ce Por qu'il veut qu'on lui eso el redonne. texto sagrado declara, dame, hijo mío, tu corazón. And that's why the Bible says, give me, O my son, your heart. Et c'est pour Es- cela qu'elle nous demande de donner nos cœurs à Dieu. Es mi oración que como ministros competentes It is my prayer that as competent Et ministers, c'est ma prière qu'en tant que ministre fidèle, hagamos una pausa de todo activismo, we pause all activism, nous arrêtions d'être activistes dans l'Église. detengamos por un momento las tantas distracciones we stop all the distractions, Que nous arrêtions les distractions y comencemos a discernir and we start to discern et que nous commencions à discerner qué es lo que Dios quiere para esta nueva temporada de nuestras vidas. what is it that God wants for this new time and quelle est la season. volonté de Dieu pour ce temps. A veces estamos tan ocupados para Dios Sometimes we are so busy that we don't have time for God. Parfois, on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps pour être avec Dieu. A veces estamos tan distraídos que perdemos de vista el propósito. Sometimes we are so distracted that we don't see the purpose. On Pero est yo tellement tengo- distrait qu'on oublie l'objectif. Pero yo tengo buenas noticias en esta But hora. I have good news for you Mais j'ai une tonight. bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dios prometió atender al humilde. God has promised to pay attention to the humble, Dieu a promis de se tourner vers les humbles. Aunque también dijo que miraría de lejos al altivo. but He says He would look from afar the proud. Mais il dit qu'il se tient loin et il regarde. Dios prometió que si nuestros pecados
fueren como la grana, serían emblanquecidos. And God said that even if our sins were be as red as blood, they will be whitened. Et il dit que même si nos péchés étaient rouges comme le sang, ils seraient blanchis. Hay velos que necesitan ser rasgados. There are veils that need to be broken. Il y a des choses qui doivent être brisées. Hay plenitud del Espíritu que todavía tiene que ser manifestada. There is an abundance in the spirit that needs to be restored. Il y a une plénitude de l'esprit qui doit être restaurée. No hemos logrado conocer esa sabiduría eterna de Dios para nuestras vidas. We have not achieved to know that wisdom for our lives. Nous n'avons pas encore atteint toute la sagesse de Dieu. Esto apenas está iniciando. This is only beginning. Ce n'est que le début. Dios tiene más para darnos que nuestra capacidad para recibir. God has more to give us than our capacity to receive. Dieu a plus à nous donner. Por lo tanto, necesitamos asumir la posición de dejar que el Señor opere como Él quiere en nuestra vida. That's why we need to take the decision to let God operate in our lives C'est pour as He cela qu'on doit wants. décider de laisser Dieu agir en nous. Cuando creemos que lo conocemos todo, When we think that we know it all, Quand on pense qu'on sait tout, ahí es donde Dios nos remueve el velo para que veamos más allá That's where de lo God- que antes conocíamos. that is where God unveils the veil and we see more of what God has c'est for là que us. Dieu ôte le voile et on voit plus tout ce que Dieu a pour nous. Hay una verdad histórica, hay una verdad presente y una verdad eterna. There is a historic truth, a present truth, and a eternal truth. Il y a une vérité historique, une vérité présente et une vérité éternelle. El mismo Dios que envió a levantar una serpiente de bronce para el que la mirara se sanara, también envió a quitarla. The same God that raised a serpent so everyone can see it and be healed was the same God that later said that He wanted to remove that. The same God Le même Dieu that ordered to raise up a serpent on a stick. qui a demandé à Moïse de lever le bâton, Voilà. He is the same God that after said to bring it down. c'est le même qui a demandé à Moïse de baisser le bâton. Hay cosas que cumplieron su rol en el tiempo, There were things that were used for just a time. Il y a des choses qui nous sont utiles pour une saison, pero si no le prestamos atención, el hacha hace tiempo que se embotó. But if we don't pay attention, the axe is dull from a moment ago. mais si on ne fait pas attention, la hache n'est plus utile. Por eso ya no corta igual, That's why it doesn't cut the same way. Et en réalité, elle ne coupe plus de la même manière. por eso ya no funciona igual. That's why it doesn't work the same C'est way. pour ça qu'elle ne fonctionne plus de la même manière. Y necesitamos reconocer And we need to recognize Et on a besoin de reconnaître que no era nuestra, sino prestada. that it was not ours, but it was borrowed. qu'au départ, cela nous a été Y donné. que el dueño tiene poder para restaurar lo que se perdió. But that the owner has the power to restore that was lost. Mais que le propriétaire a le pouvoir de Es restaurer mi ce qui a été oración. perdu. It is my prayer Et c'est ma Todo prière. lo que se ha desgastado en este tiempo, that everything that has been dones, broken in this time, dones Que del tout ce qui a été Espíritu que brisé, ya no están fluyendo como antes the gifts of the fluían. Spirit that are not flowing as before in Que your les life, dons de l'esprit qui n'agissent plus comme avant. Comunión espiritual que ha sido apagada. communion in the Spirit that has been quenched, La communion avec Dieu qui a baissé. Desconexión con la vida en la palabra y la vida en el the Espíritu. disconnection from the Word and the life in the Spirit, Notre connexion avec la parole Vuelvan en este tiempo a cumplir su propósito. can come back to do their work in this time. peut être Vengan restaurée pour días de faire son travail. restauración. That we can have a life of restoration. Nous pouvons vivre une restauration. Días de resurrección y de refrigerio en el Señor. Days of resurrection and restoration. Des jours de restauration et de résurrection. Donde lo que fue declarado muerto ahora vuelva a resurgir. Where things that have been declared dead can come back to life. Où les choses qui étaient mortes reviennent à la vie. Ministerios que en un momento se apagaron. Ministries that once were dead. Des ministères qui étaient morts. Mensajes que ya dejaron de tener poder y crear efectos y Messages resultados. that stop having power and effect. Les messages qui ont arrêté d'avoir de la puissance. Dones del Espíritu que ya no se ven manifestados. Gifts of the Spirit that you don't see anymore Les dons de manifested. l'esprit qui ne sont plus manifestes. Volverán a resurgir en el nombre del They will Señor. come back in the name of Christ. Vont revenir au nom de Jésus. Volveremos a ver su gloria We will manifestada. see His
glory manifested Nous once verrons sa again. gloire manifestée à Volveremos a nouveau. ver su espíritu obrando en We medio will see His nuestro. Spirit Nous once verrons more. son esprit à nouveau. Habrá alguien que pueda creerlo en esta Is there hora. someone that believes this? Est-ce que Habrá quelqu'un croit alguien cela que aujourd'hui? pueda anhelarlo en esta Is hora. there someone who would want Est-ce this? que quelqu'un Entonces désire cela? esto es con usted. Then this is for you. Et c'est pour vous. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que está en ti. Paul told Timothy, revive the gift of the Spirit which lives in you. Paul a dit à Timothée, ravive le don de l'esprit qui vit en toi. Te fue dado, pero no es tuyo. It was given unto you, but it does not belong to you. Cela t'a été donné mais ne t'appartient pas. Por eso tienes que cuidarlo y administrarlo. That's why you need to take care of it and administer it. C'est pour cela que tu dois être un bon gestionnaire de cela. Por lo tanto, el don es irrevocable, el llamado es irrevocable, pero la unción le pertenece a Dios. That's why the gift and the calling are irrevocable, but the anointing belongs to God. Et c'est pour ça que bien que le don et l'appel sont irrévocables, l'onction appartient à Dieu. Y Él quiere que todo lo que ha puesto en nosotros And He wants that everything that He's placed in us cumpla su eterno propósito achieves His purpose in sobre la eternity. faz Et il de veut la que tout ce tierra. qu'il nous a donné puisse atteindre As son we live objectif here dans on earth. l'éternité, alors que Hoy nous les vivons sur terre. encomiendo a Dios I ask to the Lord Et y je a la demande à Dieu palabra de su gracia, and to the word of His grace, et à la parole de sa grâce, confiando que el Espíritu de Dios por medio de su palabra trusting to the Holy Spirit by His word, je crois traiga au una Saint-Esprit que santa par sa parole provocación a nuestro espíritu. it can bring a provocation, can provoke our spirits. peut réveiller notre esprit. Y antes de que culminen estos días, And before these days are over, Et avant que les jours n'arrivent à la fin, podamos detenernos y discernir we can stop and discern nous qué puissions es discerner lo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada de nuestra vida. what is it that God wants to do with us in this new season. ce que Dieu désire faire avec nous dans cette saison. Usted y yo no somos el resultado de un accidente. You and I are not the result of an Nous accident. ne sommes pas le résultat d'un accident. Usted y yo no estamos donde estamos por casualidad. We are not here by casualty. Somos la expresión del chance. eterno propósito de Dios. We are not here by chance. Nous We are the result of the purpose of Nous ne God. sommes pas ici par accident, mais nous sommes le Y résultat de la volonté de tenemos Dieu. una tarea que cumplir en esta tierra. And we have something to achieve in this Et nous world. avons quelque chose à accomplir dans Y ce es monde. ser su exacta representación. And it's to be His representation. c'est d'être sa Colóquese sobre su pie représentation. conmigo Please, en esta please hora. stand up. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Y permítame orar en base a la palabra de gracia. Let me pray Et today. laissez-moi prier pour vous. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Father, in the name of your beloved Son Jesus, Père, au nom de Jésus, en este día memorable donde hemos recibido diferentes expresiones de tu gracia, today where we have received different expressions of your en grace, ce jour précieux, nous avons reçu différentes expressions de ta grâce. culminamos este tiempo con esta palabra que demanda confrontación. we finish this time with this word that brings confrontation to Nous our voulons lives. prendre cette parole qui nous amène à nous analyser. Reconocemos que todo te pertenece y el sentido de responsabilidad nos dice que necesitamos rendir cuentas a ti. We recognize that everything belongs to you, and our sense of responsibility tells us that we need to be accountable to you. Nous reconnaissons que tout appartient et que nous avons la responsabilité de te rendre compte. Oramos, Señor, para que tú traigas tiempos de refrigerio y restauración. God, we ask you to bring times of revival and restoration. Nous prions que tu amènes un moment de réveil et de restauration. Todo lo que se ha desgastado, apagado y aún se ha muerto, sea restaurado y vuelva a resucitar en el nombre de Cristo. Everything that's been taken out, broken, we ask you for you to restore it. Nous te demandons de restaurer tout ce qui a été brisé. Oro por matrimonios ministeriales. We ask for for ministries, ministerial marriages. Nous prions pour les mariages. Oro por dones que se han apagado. Oro por expresión de gracia y pido, Señor, para que la comunión que se ha perdido vuelva a resurgir. I ask God for the gifts of grace and that you can restore everything that was lost. Je prie pour ta grâce et que tu restaures tout ce qui a été perdu.
Y hoy encomiendo a Dios y a la palabra de tu gracia And we ask to the word of your grace Et nous demandons la parole de la a cada miséricorde hijo e hija tuya, for every son and daughter pour chaque fils et fille, para que como dispensarios de gracia as porters of grace, que tu puisses dispenser ta grâce, volvamos a ser reactivados en el cumplimiento del propósito that we can be en reactivated Cristo. in the accomplishment of your purpose. afin que nous puissions être activés pour accomplir ta volonté. Te damos gracias, Señor. We thank you, Nous God. te disons merci, En Seigneur. Cristo Jesús. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amén Amen. y Amen. amén.